welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will continue your English discussion on 10th grade. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kalian bahasa Inggris kelas 10 SMA atau SMK ataupun MAN. But now I just focus on chapter 1 entitled Talking About Self on page 11 until 15. Dan pada kesempatan kali ini fokus saya adalah materi yang pertama, bab pertama, Talking About Self pada halaman 11 sampai halaman 15. Buku bahasa Inggris ini berdasarkan kurikulum tahun 2013, edisi revisi tahun 2017. So bagi adik-adik semuanya, silakan kalian membuka buku kalian. Nanti akan saya jelaskan berdasarkan buku kalian halaman 11 sampai halaman 5. Pada halaman 11 ini kita fokusnya pada grammar review, dan video sebelumnya saya sudah menjelaskan grammarnya tentang pronoun ataupun kata ganti. Sekarang kita akan jelaskan materi kalian yaitu pada halaman 11 tentang pronoun. In self-introduction and also in other communication activities, di dalam perkenalan diri sendiri dan juga aktivitas komunikasi terhadap yang lainnya, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Jadi, kata ganti ini biasanya digunakan untuk pengulangan, untuk sebuah pengulangan. Pronoun is a word that takes the place of noun. Pronoun ini adalah sebuah kata yang berfungsi menggantikan sebuah noun, kata benda. Such as I, saya, you, kamu, me, saya, it, ini, they, mereka, we, kita, she, dia, perempuan, him-nya, laki-laki, us, adalah kita. Read the following sentence. Silakan kalian membaca kalimat di bawah ini. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia ingin memiliki teman pena karena Alia suka berteman. Alia's pen pal come from many part of the world. Teman pena Alia itu berasal dari beberapa negara. Caroline introduced Alia to Hannah. Caroline memperkenalkan Alia kepada Hannah. Now Hannah become Alia's pen pal. Sekarang Hannah menjadi teman pena Alia. Hannah likes Alia a lot. Hannah itu sangat menyukai Alia. Sekarang kita scroll ke bawah. The word Alia, kata Alia is repeated too often, sering diulang-ulang, and that makes the sentence not interesting, dan membuat sebuah kalimat itu tidak menarik. To make the sentence better, we can replace Alia with pronoun. Untuk membuat kalimat itu lebih baik, kita akan mengganti Alia itu dengan kata ganti seperti ini. Nah, sekarang ini kita contohnya di sini, kita lihat. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Alia ingin membuat teman karena dia di sini sebagai Alia, dia merujuk kepada Alia. Karena dia suka membuat teman atau dia suka berteman. Her pen pal, teman penanya, her di sini menunjukkan kepada Alia. Teman penanya Alia come from many part of the world, berasal dari beberapa negara. Caroline introduced her to Hannah. Caroline memperkenalkannya kepada Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pal. Sekarang Hannah menjadi teman penanya Alia. Hannah likes her a lot. Hannah menyukainya atau Hannah sangat menyukainya. Jadi di sini ada yang bertuliskan tebal Alia, kemudian she, her sama her. Sekarang di scroll ke bawah. There are several type of pronoun. Di situ ada beberapa tipe-tipe dari pronoun atau ada beberapa jenis dari pronoun. Yang pertama adalah subjektif, kemudian objektif sebagai objek, posesif adjektif kepemilikan terhadap sesuatu, and posesif pronoun kepemilikan kepada sesuatu. The following explanation, di sini ada beberapa contohnya penjelasannya. Ketika subjeknya I, maka objeknya me, posesif adjektifnya kepemilikan pada sesuatunya my, posesif pronounnya kepemilikan terhadap sesuatunya adalah mine. You, your, yours. He, him, his, she, her, hers. We, us, our, ours. They, them, their, theirs. It, its. Sekarang kita lihat di bawahnya.
Pada halaman 12, karena di situ nomor 1 subjective pronoun. Nah, ini penjelasannya. Subjective pronoun adalah kata ganti subjek. Are the subject of a sentence, adalah sebagai subjek dari sebuah kalimat. Subjective pronounnya sama I, you, he, she, it, we, they. Kemudian contohnya kita scroll ke bawah. Read the following sentence. Lihatlah, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Pay attention to the other 9 words as example of subjective pronoun. Kamu perhatikan kata yang bergaris bawah sebagai contoh subject pronoun. Yang pertama, I have 3 dogs. Saya mempunyai 3 anjing. You like to have many pen pal. Kamu menyukai banyak teman pena. He studies in an elementary school. Dia belajar di sekolah dasar. She will get married. Dia akan menikah. We love Indonesia. Kita menyukai Indonesia. They need attention. Mereka membutuhkan perhatian. It bark when it is happy. Ini sangat mengganggu ketika kita senang-senang. Kemudian objective pronounnya. Are the object of a sentence. Objective pronoun itu adalah kedudukannya sebagai objek dalam sebuah kalimat tersebut. Contohnya yang pertama, I know Caroline. Saya tahu Caroline. She introduced me to you via email. Dia memperkenalkanku. Di sini kan si subjek. Introduce itu verb. Me adalah objek. Dia memperkenalkanku kepadamu melalui email. My brother is an elementary school student. Saudara laki-lakiku adalah siswa sekolah dasar. Sometimes I accompany him. Kadang-kadang saya menemaninya. Nya di sini adalah kembalinya kepada brother. To go to school. Kemudian C. My sister is a good student. Saudara perempuanku adalah siswa yang bagus, baik. Her campus gave her scholarship. Kampusnya memberikannya beasiswa. Her di sini kembalinya kepada my sister. D. We love animal. Kita menyukai hewan-hewan. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Minggu lalu tetangga kita memberi kita us, karena ini kembalinya kepada we, memberi kita adalah kitten, funny kitten, ayam yang lucu. Yang E, they run the family business surely. Mereka menjalankan bisnis keluarga dengan serius. Customer like them very much. Pelanggan tersebut sangat menyukainya. Kemudian yang F, the fur of the cat is soft. Bulu dari kucing itu adalah soft lembut. We like to stroke it. Kita suka memburunya. Itu adalah halaman 12. Sekarang kita lanjut pada halaman 13. Kita scroll, di situ ada namanya possessive adjective. Possessive adjective. Possessive adjective are word that indicated possession. Bahwasanya possessive adjective itu kata-kata yang menunjukkan kepada kepemilikan tertentu. Possessive adjective are used with noun. Yang perlu kalian ingat dan nanti ketika membedakannya, possessive adjective itu posesif adjektifnya, kepemilikannya itu di awal, kemudian diikuti dengan noun. Tetapi ketika possessive pronoun itu bendanya duluan, baru diikuti dengan kepemilikan tersebut. Jadi ini kebalikannya. My, your, her, his, our, their, its, kemudian dikasih tambahan noun. Sekarang kita lihat contohnya yang ada garis bawah tersebut. I have a pen pal. Saya punya seorang teman pena. My pen pal. Nah, di sini ada my. My menunjukkan possessive adjective, kemudian dikasih benda, kata benda, my pen pal. Jadi menunjukkan kepada kepemilikan sesuatu. My pen pal, teman pena saya, berarti kepemilikannya saya mempunyai teman pena. Is very kind, sangat baik. Yang B, you have 3 dogs. Kamu punya 3 anjing. Your dogs need a lot of attention. Anjing-anjingmu membutuhkan banyak perhatian. Yang C, he studies in an elementary school. Dia belajar di sekolah SD. His school, sekolahnya, di sini ada his, sekolahnya, berarti sekolah miliknya, menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. It's not far, tidak jauh.
She loves reading books. Dia menyukai membaca buku. Her book, buku-bukunya are in that cupboard, di rak buku tersebut. We run the business together. Kita menjalankan bisnis bersama-sama. Our business, bisnis kita is good. Bisnis kita adalah baik. They frequently come here. Mereka secara langsung, secara berkelanjutan atau secara teratur datang ke sini. This park is their favorite place. Taman itu adalah tempat favorit mereka, their, karena di sini subjeknya they. Yang terakhir, the kitten is funny. Ayam-ayam itu lucu. Kitten ini kadang diartikan ayam, juga kadang diartikan kucing. Its tail move fast when it is happy. Ekornya itu bergerak-gerak dengan cepat ketika senang. Kita lanjutkan yang number 4, nomor 4. Ini adalah possessive pronoun. Possessive pronoun also show possession, but possessive pronoun are not followed by noun. Possessive pronoun ini juga menunjukkan kepemilikan dari sesuatu, tetapi possessive pronoun ini tidak diikuti dengan kata benda. Jadi yang membedakannya, ketika possessive adjective itu diikuti dengan kata benda, tetapi ketika possessive pronoun itu tidak diikuti dengan kata benda. Contohnya ini, mine, her, yours, ours, his, sama their. Sekarang kita pada contoh halaman 13. Contoh yang A, yang pertama dulu. This is my book. Ini adalah bukuku. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Jadi mine-nya di akhir, kemudian bendanya, kata bendanya di awal. These are your dog. Itu adalah anjingmu. These dog are yours. Anjing-anjing itu adalah milikmu. Nah, ini di akhir. His school is far from here. Sekolahnya jauh dari sini. His is far. Itu atau sekolah miliknya adalah jauh. Her book is interesting. Bukunya itu menarik. Hers is interesting. Miliknya adalah menarik. Their family business is good. Bisnis keluarganya adalah bagus. Theirs is good. Kepemilikannya adalah bagus. Our plan has many alternative. Rencana kita itu memiliki banyak alternatif. Ours has many alternative. Milik kita itu banyak alternatif. Jadi di sini tidak harus diikuti dengan noun. Selanjutnya pada halaman 14, di situ ada exercises. Kalian berlatih di situ. Ditulis di sini perintahnya number 1. Read the email in the reading section again. Bacalah email sekali lagi. Underline all pronouns that you can find. Kemudian kamu garis kata ganti yang kamu temukan di dalam email tersebut. Perintah yang kedua, fill in the blank with the right word. Isikanlah kata-kata yang blank di sini yang kosong dengan kata-kata yang benar. Yang pertama dulu, subjective pronoun. Apakah kamu memilih me atau I? Bla 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 come to Yogyakarta every month. Berarti I come to Yogyakarta every month. Number 2, his or he sebagai subjek he spends the weekend playing guitar. Kemudian nomor 3, they told me that they send an email to each other every day. Kemudian number 4, we plan to visit Thailand next year. Number 5, we can climb Bromo Mountain together on July. Itu adalah subjective pronoun. Kita menuju pada objective pronounnya. Number 1, I am going to introduce bla 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 to one of my pen pal in Malaysia. Berarti jawabannya her. I am going to introduce her to one of my pen pal in Malaysia. Number 2, Lolita told me that she wants to send a birthday gift to her pen pal in Papua. Number 3, my friend and I have regular meeting with pen pal seeker group. You can join it's any time. Kemudian number 4, he told me that he has many people but he is no longer keep in touch with them. Kemudian nomor 5, it is obvious that Marina Desperate wants to visit Malang very soon. She talk about it frequently these days. Kemudian kita lanjutkan yang C, kepemilikan. I am going to wash my hand. Number 2, do you like your pen pal?
Kemudian his hobby is reading the biography of famous people. Number 4, she is 16 and her school is in Minneapolis. Number 5, they run their family business themselves because their father died last year. Itu jawabannya. Sekarang kita pada yang halaman 15, yang D dulu, yang D. He is very diligent and love reading. He always brings book in his bag. Kemudian, my little brother sister in a state vacation school in my region. Number 3, Alice told her pen pal that she admired J.K. Rowling and collected his or her Alice or novels. Number 4, my pen pal have the same interest with me, which is about writing. We sometimes send our piece of writing and I often give comment on it. Kemudian nomor 5, he taught me about his family and I taught mine too. Kemudian yang E dulu, kita mix pronoun and possessive adjective. Sophia told me that you would like to have more pen pal from Netherlands. Number 2, I have several pen pals from UK. I write to them via email every week. Number 3, Alia often tells Hannah about her resellers. Kemudian, she joins a choir club in her school. Number 4, as for hobbies, we are really into sport and music, so we can share our experience about football player and songs. Number 5, my friends and I often spend long holiday in our hometown. Kemudian, we keep in touch via email and WhatsApp. Number 6, the cat licks its fur many times and it seems to enjoy doing it. Kemudian number 7, Hannah said, this is my favorite book and I want to give it to you. Now it is yours. Number 8, nomor 8, Alia was sobbing when she read this line in the novel. She got from Saidah, they know the land is not there anymore. The landlord taught them to leave the land. The two brothers said to themselves, we will work very hard to collect money. Someday we will return to buy his land and it will become our forever. Kemudian nomor di sini di halaman 16 ini ternyata masih ada sedikit untuk soal nomor 10 dan ini masih ada soal dari nomor 9 masih tersisa sedikit. From English speaking countries so that we can improve our English. Dan yang terakhir, Alia's brother want to have pen pal too. Alia introduced him to Hannah and Saidah brother. Now they have become good friends. Sometimes Alia writes about them in her letter to Hannah and Saidah. Nah itu tadi kalian bisa mengecek sebelumnya pada email sebelumnya dan mengisi di kalimat-kalimat yang kosong-kosong ini. Nah itu tadi video saya mengenai pembahasan buku bahasa Inggris kelas 10 halaman 11 sampai halaman 15. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.